Welcome to Education for You and welcome to another important class. So this class is special class number 10 আৰু ইয়াত আমি discuss কৰিম Indian geography question 70 plus question ইয়াতে discuss কৰা হ'ব and very important class হ'ব এইটো. So আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকক help কৰিব. So let's start the class. Okay. First question is the Bhakra Dam is built across the river. গতিকে ভাকৰা যেটো ড্যাম আছে ভাকৰা নাঙ্গল ড্যাম সেই ড্যাম তো কোনটো নদীৰ ওপৰত মানে বিল্ড কৰা হৈছে অপচন কেটা তো আপোনালোকে ইয়াতে চাই লৈছে ৰবি চেনাব সতলেজ ঝেলাম so which will be the correct answer এতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আৰু ভাকৰা ড্যাম আপোনাৰ অপচন নম্বৰ C is the correct answer. Satluj river or uporot nirman kora hoise Bhakra Nangal Dam. Okay, so Bhakra Dam etu apunar kuntu state ot ase ei Satluj river Bhakra Dam to jod build kora hoise etu hoise HP mane Himachal Pradeshor hoy. Okay, etia next question loke ami agbaru. Over 90% of the world's biomass is in so পুটে পৃথিৱীখনৰে 90% বায়োমাস কোট দেখিবলৈ পোৱা যায় okay so this is the question so biomass to কি হয় আপোনাৰ fuel that is developed from organic materials renewable and sustainable source of energy used to create electricity or other forms of power so biomass যেটো biomass বুলি কলে আমি কি বুজো মানে যেটো আমাৰ অর্গানিক ম্যাটেৰিয়েল জৈৱিক পদ্ধতিৰে যেটো আমাৰ ফুয়েল যেটো প্ৰডিউস কৰা হয় ওকে লাইক এটো আপোনাৰ কি কৰা হয় কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰা হয় যেনে আপোনাৰ বায়ো সোলাৰ এনাৰ্জি যেনিকুৱা হয়নে so এনেকুৱা ধৰণৰ বা হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিসিটি so all these are examples of biomass so 90% of the world biomass ক'ত পোৱা যায় option কেটা চাই লবে কেটা and answer is number B tropical rainforest okay tropical rainforest or jibila borkha aranya ase hebilakot poa jay maximum biomass the imaginary line of the earth's surface that closely follow the 180-degree meridian is so amar prithibir homajere jua jikhon jidal mane imaginary line ase kalponik rekha hey kalponik rekha dalor naam ki option number option kuntu hobo correct answer eketa side option dia ase so that is the imaginary line of the earth's surface that closely follows the 180-degree meridian or 180-degree mane 180-degree angle ki hoy prithibir homajere jua jidal kalponik rekha idalok ki boli koa hoy answer number B is the correct answer international date line okay next question the international date line is approximately equal to international date line to approximately ki hor saman hoy option geta sai lobo eketa so the international date line is approximately equal to so approximately etu ki hobo equal to number C already agor prashna tute yar answer to humai ase 180-degree meridian so 180-degree meridian is the correct answer next question which is the only state that touches Sikkim to Sikkim ok touch kora ei sarita option di ase yare bitorot kuntu state hoy je ekmatro state je Sikkim or border touch kore option gala sai lobe kita so Sikkim border touch kore number B West Bengal touches Sikkim border. The soil formed by wind bursts and around hot deserts is called. গতিকে বতাহৰ ফলত যি মানে hot desert যিবিলাক মানে desert area আছে তাতে বতাহৰ ফলত আহি হোৱা যেটো soil হয় সেই soilটোৰ নাম কি মানে বতাহৰ ফল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এনেকে উৰি উৰি আহি যেটো soil form হয় that kind of soil is known as number D sandy soil okay sandy soil বুলি কোৱা হয়
What is a cloud burst? Cloud burst মানে কি হয়? এইকেইটা অপশন দিয়া আছে আপোনাৰ। So অপশন কেইটা চাই লব। Cloud burst কি হয়? Option কেইটা চাই লব। So answer number A will be the correct answer. So it refers to a sudden and copious rainfall over a small area which often lasts for only a few minutes. মানে হঠাতে অহা বহুত মানে হেভি কি হয় ৰেইনফল হয় আৰু এটো বহুত ব্রিফ শর্ট সময়ৰ কাৰণে আহে আৰু এটা স্মল এৰিয়াত এটা সৰু সৰু কিছুমান এৰিয়াত কি হয় যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ আহে হেভি ৰেইনফল হয় that is known as cloud burst. Next question, Duncan Passage is located between. So Duncan Passage ক'ত আছে? একটা option দিয়া আছে আপোনাৰ Duncan Passage is located between. So these are the options. এটো মই already আগৰ ক্লাছত দিছিল geography class দিওতে easy হয় and important হয় পৰীক্ষাত সোধা হয়. Answer number C is the correct answer. South and Little Andamanor মাজৰ যেটো passage আছে হেতু Duncan Passage বুলি কোৱা হয়. The main area of production of icebergs is found in. So the main area of production of iceberg ক'ত পোৱা যায় এটা অপশন দিয়া আছে so main area of production of iceberg is found in main area of production of iceberg is found in number B the west coast of Greenland. Okay, Greenland or west coast দেখিবলৈ পোৱা যায়. তো আইসবার্গ হৈছে আপোনাৰ লাৰ্জ ফ্লোটিং মাছ অফ আইচ মানে এনেকুৱা ডাঙৰ এনেকুৱা কি হয় আইচ যেটো মানে সাগৰীয় অঞ্চলৰ মানে সাগৰৰ এনেকে ওপৰত ডাঙৰ এনেকুৱা আইচৰ হেৰি মানে গ্লেচিয়াৰ কি হয় ফ্লোট কৰি থাকে ভাহি থাকে that is known as iceberg. The Indian Research Station Himadri is located in. So Indian Research Station eta ase etu Himadri hoy naam to code ase option number kuntu important hoy etu agor porikhat hudha proshno hoy and answer number D is the correct answer. Arctic region ot ase Himadri namor Indian Research Station. The most abundant gas in the Earth's atmosphere. So this is very simple and easy question. Everyone knows it. And it is number A, nitrogen. So सबसे बेसी gas कोनটো পোৱা যায় nitrogen পোৱা যায় 78%. Lightning and thundering are the characteristic feature of. So lightning and thundering जितु আপোনাৰ ধুমুহা আৰু বিজুলী ঢেৰেকনি जितु কোৱা হয় এটো কিহৰ কোনটো স্তৰৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় অপশন দিয়া আছে চাৰিটা and ইয়াৰে आंसर হ'ব নম্বৰ ডি ট্ৰোপোস্ফিয়াৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় লাইটনিং এন্ড থান্ডারিং. Then major producer of mulberry silk in India. So mulberry silk আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ক'ত সবচে বেছি পোৱা যায় অপশন কেটা দিয়া আছে কেটা চাই লব. So mulberry silk ক'ত পোৱা যায় and mulberry silk পোৱা যায় সবচে বেছি কৰ্ণাটকা ঠিক আছে কৰ্ণাটকাত পোৱা যায় মালবেৰী সিল্ক. Next question, the Chilika Lake region is situated between the deltas of. So Chilika হ্ৰদ যেটো হয় Chilika হ্ৰদৰ যেটো area region to হেতু ক'ত অৱস্থিত হয় and answer number কি হ'ব correct ইয়াৰে answer হ'ব number D মহানদী আৰু গোদাবৰী এই দুটা নদীৰ যেটো লগ লাগি যেটো ডেল্টা ফৰ্ম কৰে এনেকুৱা triangle shape tate mainly Chilika Lake অৱস্থিত হয়. The largest rice producing nation in the world. গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবচে বেছি rice ক'ত produce হয় এই চাৰিটা option and সবচে বেছি rice produce হয় China. Kanchenjunga is situated in. To Kanchenjunga ক'ত অৱস্থিত হয় option কেটা চাই লব and Kanchenjunga is situated in আপোনাৰ Kanchenjunga is situated in ইয়াতে আপোনাৰ okay so Sikkim will be the correct answer. Sorry etu apunar Nepal hobo Nepal will be the correct answer B number. So Kanchenjunga is mainly Nepal obostito Sikkim to yar ki hoy part dekhiboloi poa jay. Okay so main location to apunar Nepal মানে নেপালতো আছে আৰু ইন্ডিয়া বুলি কলে ইন্ডিয়াৰ সিকিমত দেখিবলৈ পোৱা যায় একচুয়ালি এটো যদি প্ৰশ্নটো আহে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা is situated in
which part of India jodi enekwa ke ahe titia Sikkim hobo okay and directly jodi hude titia apunar etu Nepal will be the correct answer and Nepalor Taplejung district ase Taplejung district dekhiboloi poa jay okay next question with which set of the following countries has Arunachal Pradesh common border Arunachal Pradesh hoye কোন কিখন দেশৰ হৈতে কমন বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে অপচন কেটা চাই লব অৰুণাচল প্ৰদেশে কমন বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ভুটান চাইনা আৰু म्यांमार এই তিনিখন দেশৰ হৈতে কমন বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন the least populated state in India কোনখন ষ্টেটত ইণ্ডিয়াৰ সবচে কম পপুলেশন আছে অপচন কেটা চাই লব so least populated least populated state apunar state ki hobo option ta sai lobo and it is number A Sikkim is the correct answer okay so bahut kom population ase population of Sikkim in 2021 not jodi ami sabole jao kiman population ase 6,79,366 matra ekhini population dekhiboloi poa jay the city of Nashik is situated on the bank of which river to Nashik nodi khon kun Nashik sohor khon kuntu nodir parot kunkhon nodir parot obostito charita option dia ase ete Nashik obostito hoy Godavari nodir parot obostito okay so Nashik city of India is situated in the bank of which river Godavari river and it falls in which state Maharashtra mane pore aru Maharashtra rajyot pore then Kel Canal connects Kel Canal e ki connect kore option keta sai lobo eketa so Kel Canal ki connect kore and answer is number A Baltic Sea and North Sea so Kial Canal ei duta সাগৰ connect কৰে Baltic Sea আৰু North Sea okay আৰু এটো হয় it is a waterway in the German state Germanor eta কি হয় waterway হয় আৰু ই দুটা sea দুখন sea কি কৰে connect কৰে next the nearest planet of the sun is সূৰ্যৰ ওচৰৰ planet to কি হয় nearest planet of the sun option geta sai lobo and is saita option bitorot kuntu correct answer hobo number D Mercury so Mercury is the planet which is nearest planet to the sun and it is also known as smallest planet in our solar system okay Tungabhadra is a tributary of Tungabhadra kunkhon nodir upanodi hoy option keta sai lobo Tungabhadra is the tributary of option keta sai lobo so option keta sai loar pisot apunar kuntu correct answer hobo Tungabhadra is the tributary of Krishna river Krishna nodir ki hoy tributary hoy okay so etu mane Karnataka state re ki kore flow hoi jay Karnataka majere Tungabhadra par hoi jay next question which state was previously known as Nepha previously Nepha buli kuntu state of jana goisile option sai lobo so previously Nepha buli kuntu state of jana goisile and answer number D is correct answer agote Nepha buli jana goisile Arunachal Pradesh aru Nepha full form hoise North East Frontier Agency okay North East Frontier Agency so in 1972 mane ki hoisile Nepha became a union territory 1972 union territory hoisile tar pisot
So after মানে আপোনাৰ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে 1947 ত ভাৰত তো ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা ইটো অৰুণাচল প্ৰদেশ ইট ইজ known as নেফা ওকে নেফা নামে জনা গৈছিলে আৰু এটো 1972 ত আপোনাৰ ফুল ফ্লেজ ষ্টেট হৈছিলে 1972 ত ইউনিয়ন টেৰিটৰি হৈছিলে নেফাখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে মানে আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈছিলে and 1987 20th February Arunachal became a full fledged state okay তো 72 লৈকে তো নেফা হয়ে আছিল তাৰ পিছত 87 ত যেতিয়া ষ্টেট হৈ গল তেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ গল then next through desert is known as okay true desert ekdom mane pure desert area ki boli jana jay answer number D is the correct answer morustholi okay morustholi to hindi to morustholi ashomiya to morustholi hobo then ozone layer is the outer atmosphere helps in to ozone layer re ki kore amar atmosphere amar poribeshok ki kore bayumandolok কিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰে অপচন কে চাই লব and ozone layer helps in absorbing UV radiation যেটো ultraviolet radiation যেটো সূৰ্যৰ পৰা সূৰ্যৰ যেটো অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি যেটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় হেতু absorb কৰি লয় ozone layer আৰু আমাক protect কৰে from different kind of skin diseases like cancer the longest dam in India so ভাৰতবৰ্ষৰ longest dam কি হয় অপচন কেটা চাই লব longest dam in India is yes it is number A Hirakund dam so it is the longest dam in India okay longest earthen dam in the world not only in India it is the longest dam in the world and stands across the mighty river Mahanadi nodir parot obostito hoy aru etu ase Orissar Sambalpur region okay so this is not the first multi-purpose river valley project of India prothom eto multi-purpose river valley project of India amar Indian mane ki hoy independence or pisot after independence so Hirakund Debor construction 1947 or porai begin hoisile after mane independence aru eto open hoisile 1957 after 10 years okay next question Sundarban forest are coastal forest of so Sundarban forest coastal forest of উপকূলীয় মানে অৰণ্য হয় কোৰ হয় Sundarbans and answer hoise number A Ganges delta okay Ganges delta pore etu aru etu to Ganges Brahmaputra and Meghna river in the Bay of Bengal to tinita nodir actually to confluence of pore Ganges mane Ganga Brahmaputra aru Meghna এই তিনিটা নদীৰ তিনিখন নদীৰ কনফ্লুয়েন্স সংযোগ স্থলত Sundarban forest area আছে আৰু তো mangrove forest area হয় এটো কোড আছে Hooghly river এটো আছে আপোনাৰ West Bengal Tata Iron and Steel Industries was established in the year so Tata Iron and Steel Industry to Tata Iron and Steel Industry ketia established hoisile answer number A is the correct answer 1907 1907 sonot Tata Industries established hoisile okay Tata Iron and Steel Industries established in 1907 with the name Tata Iron and Steel Company kisile naam to Tata Iron and Steel Company Limited enikwa asile naam to okay our founder asile kon Jamshedji Tata next question the biggest saltwater lake in the world is to sabse dangor saltwater lake kot ase in the world is number B Caspian Sea so in the Caspian Sea there is the biggest saltwater lake dekhibole poa jay South Africa sabse beshi produce ki hoy chief producer of South Africa is the chief producer of gold sabse beshi South Africa produce hoy which is the third nearest planet to the sun সূৰ্যৰ তৃতীয় মানে nearest planet
সূৰ্যৰ ওচৰৰ মানে থাৰ্ড নিয়াৰেষ্ট প্ল্যানেট কি হয় সূৰ্যৰ পৰা একদম ওচৰত থকা 3 নম্বৰ প্ল্যানেটটো কি হয় and option কেটা চাই লব and answer is number C earth সূৰ্যৰ পৰা তৃতীয় নম্বৰত যিটো প্ল্যানেট আছে হেতু হৈছে earth which city is known as the gateway of northeast india northeast indiaৰ gateway হিচাপে কোনখন সিটি কোৱা হয় definitely you know it is number A guwahati a region of weak winds মানে যেনটো এৰিয়াত বতাহ খুব মানে weakly মানে blow কৰে so that region is known as option কেটা চাই লব and answer is number B doldrum okay doldrum বুলি কোৱা হয় that region is known as doldrum Mount Godwin Austen is one of the highest peaks of the Himalayas so it is also known as Godwin Austen aru ki namere jana jay Mount Godwin Austen is also known as so it is also known as number C K2 namereo jana jay okay aru etu hoise second tallest peak on earth okay second tallest peak on earth okay next question Lakshadweep is a group of how many islands Lakshadweepot kimanta island poa jay option keta sai lobo and answer hoise number D 36 37 ta island dekhibole poa jay which one of the following is a major port of the on the east coast of India bharator east coast ot thoka eta major port or naam hudise yate and answer is number A Visakhapatnam eta east coast of India eta khub important port hoy approximate circumference of the earth is bharat prithibhi khonor approximately porihima kiman hoy porihor jitu hua hoy and answer is number B 40,075 kilometer the main river flowing in the state of Jammu and Kashmir to Jammu Kashmirot flow hoi thaka sabse main river to ki hoy answer is Indus jitu Hindu nodi buli koa Indus river is the main river the tide at its maximum height is known as so jibilak mane waves ase tide ase so hey tides bilak jetia maximum height ot thake so hetu ki buli koa hoy and answer is spring tide okay so it is known as a spring tide is a common historical term that has nothing to do with the season of summer so spring tide that occurs 3 or 4 times per year which is a okay so etu apunar দুই ধৰণৰ টাইড আমি দেখিবলৈ পাও এটা হৈছে স্প্ৰিং টাইড আৰু এটা হৈছে নিপ টাইড স্প্ৰিং টাইড পপুলাৰলি also known as স্প্ৰিং টাইড টু কিং টাইড নামেৰেও জনা যায় ওকে কিং টাইড বুলিও জনা যায় আৰু এটো ডিউৰিং নিউ এন্ড ফুল মুন যেতিয়া মানে পূৰ্ণিমা হয় ফুল মুন হয় নিউ মুন বা ফুল মুন যেতিয়া উলাই পূৰ্ণিমাৰ সময়ত so হেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় and it is known as spring tide okay Our neap tide hoy 7 days after a spring tide refers to a period of moderate tides when the sun and the moon are at right angles to each other. Sun aru moon jetia ki hoy thake right angle ot thake sun aru moon jetia right angle ot thake mane 90 degree confluence ot thake so that is known as neap tide. Okay? এইটো হৈছে স্প্ৰিং টাইড আৰু নিপ টাইডৰ ডিফাৰেন্স তো স্প্ৰিং টাইড আমি দেখিবলৈ পাও ফুল মুনৰ সময়ত স্প্ৰিং টাইড এন্ড আফটাৰ 7 ডেজ যেটো উলাই হেতু হৈছে নিপ টাইড okay next question The largest island in the Indian Ocean is so Indian Ocean or सबसे डांगर island to की है largest island option केटा साइलो है केटा and largest island in the Indian Ocean is number B Madagascar Madagascar is the largest island in the Indian Ocean
The state contributes 70% of India's coffee and silk. Name this state. So kunkhon state 70% India coffee aru silk produce kore. Definitely number C, Karnataka. Jot Mulberry silk or kane famous hoy. That coffee o 70% coffee tate produce hoy India. The tide produced in an ocean when the pull on the earth by the sun and the moon is unidirectional is called. So already moi kolue etu definitely thoribo parise answer to hobo spring tide. Okay, so tide produced in an ocean when the pull on the earth by the sun and moon is in unidirectional. Sun and moon jete unidirectional thakibo eke direction thakibo hetu spring tide hobo aru jetia enikwa direction thakibo sun and moon 90 degree ya hetu hobo neap tide. The Cable Lamjau, the only floating national park in the world is into Cable Lamjau kot ase etu prithibir ekmatra ki hoy floating national park hoy and it is in Manipurat ase. Next, Sriharikota kot obostito hoy. Sriharikota is situated in Andhra Pradeshot obostito hoy aru yar pora bahut keita ki hoise missile mane utkhepon kora hoise. The outermost layer of the sun is Surjor jitu bahiror part hoy outermost layer hey part to ki buli koa hoy answer hoise corona buli koa hoy. Okay, corona. The smallest ocean of the world is world of bitor sabse horu ocean hoise Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. Which was the principal plant used in Green Revolution? Jo jetia mane heus biplab hoisile 1960s or samoyot hey heus biplabor samoyot sabse beshi kuntu plant ki kora hoisile ruwa hoisile heus biplabor samoyot and answer hoise Mexican wheat. A wheat to bahut beshi plant kora hoisile jate ki hoy amar dekhot khaddor utpadon to beshi hoy. On which river is a Jog Falls, the biggest waterfall of India? So kuntu nodit ase Jog Falls jitu mane biggest waterfall of India boli koa hoy. And option gila sai lobo answer is number A, Sheravati nodir ase ei Jog Fall to aru it is located in Karnataka. Okay, so etu Karnatakar hoy Western Ghat ase Western Ghat. Next, where is the Black Pagoda? Black Pagoda kot ase? Option keta sai lobo. Black Pagoda kot ase and it is located in Konark. Jitu Konark Sun Temple, also known as a Konarkor jitu Sun Temple ase. Ei Sun Temple to Black Pagoda buliyo koa hoy. Okay, so etu Orissa ase. The ozone is situated in ozone kot kuntu stor ase ozone layer kuntu stor ase stratosphere ase ozone layer stratosphere. Which one of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? India aru Sri Lankar majot thoka Indian island to ki hoy? India aru ei Sri Lankar majot jitu island ase and it is number C, Rameshwaram. Rameshwaram island ot kar janmo hoisile egoraki bikhat byakti janmo hoisile amar India and he is APJ Abdul Kalam. Okay, next, the total length of Earth's equator is about amar jitu equator ase Earthor, so its total length is about kiman hoy? So it is about 40,000 kilometer and the equator passes through how many countries? Kiman khon country mazere pass hoy? 13 countries or mazere pass hoy jane Ecuador, Colombia, Brazil, Sao Tome, Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia, Kiribati. Ebilak dekhor mazere par hoi jay. Okay, and it is about 40,000 kilometer mane yar length to her. Next, El Nino associated with the formation of the south west monsoon of India is
So El Nino কি হয় El Nino যেটো El Ninoৰ ফলত কি হয় সাউথ ওয়েস্ট মনসুন হয় ইন্ডিয়াত and monsoon of India আৰু এটো কি হয় mainly and answer number is the and abnormally warm ocean hoy okay or abnormally warm ocean so it is a climatic pattern that describes the unusual warming of surface water so prithibir ji bhupristhor uporiphagor pani ase unusual warming hoy aru etu in the eastern equatorial pacific ocean hoy mainly aru jar pholot ki hoy El Nino'r pholote ei yare pholot southwest monsoon of India hoy India's southwest monsoon to yar kane hoy okay so it can disrupt normal weather patterns so normal weather pattern to ki kore disrupt kore El Nino aru El Nino mane ki hoy mane El Nino word tour meaning ki hoy etur meaning to is a little boy or Christ child in Spanish your meaning is Christ child aru ba little boy buliyo koa hoy next the warm and dry winds that blow down the steep valleys in Japan are called so Japanor jibilak steep valleys ase ei valleys bilakor tate blow kora warm gorom aru mane hukan botah to ki buli koa hoy jonda buli koa hoy okay Japanot blow kore jonda which of the following hills are found where Eastern Ghat and Western Ghat meets so Eastern Ghat aru Western Ghat jetia meet kore to hitu kuntu hillot meet kore answer hoise Anaimalai hills an area legally reserved for wildlife in its natural surrounding is so hey area to ki buli koa hoy legally jetia eta area reserved kora hoy natural surrounding thaka karone hey area to koa hoy sanctuary অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা হয় the sun shines vertically on the equator to equatorot amar সূৰ্যটো কি হয় vertically ketia ki kore লম্ব ভাবে মানে উলম্ব ভাবে কেতিয়া sunshine to pore how many times and answer hobo yare number D twice a year bosorot dubar koi ki kore ya pore sunshine to ulamba bhabe pore next question diamond mines are mainly found in India in the state of so diamond mines kot poa jay diamond mine India kot poa jay answer hoise number C India Madhya Pradeshot ase diamond mines diamond or khoni jibila Sardar Sarovar dam is associated with to Sardar Sarovar dam kot ase kuntu projector hoite ba kuntu nodir hoite associate hoy and answer is number D Narmada river oporot ase Sardar Sarovar dam okay so it is built on the Narmada river aru eto ase Narmada river Gujarat ase okay soil suitable for growing cotton is cotton produce koribar kane suitable soil to ki hoy option kira sailbo and answer is number C black soil is suitable for growing cotton that is an important cash crop of eastern India purbo desho bharator purbor phale kuntu mane important cash crop hoy basic producer sabse to jute mora pator kheti wheat is called a rabi crop wheat to rabi crop rabi hossa boli kiya koa hoy ghehu rabi hossa boli koa hoy karon okay eto none of these will be the correct answer so rabi hossa aru apunar rabi hossor bikhoye jodi kobolai jao rabi crops or rabi harvest are agricultural crops that are sown in winter
এইটো হ'ব সি টু ডিটো নহয় সি টু কারেক্ট आंसर sown in winter কাৰণ ৰবি শস্য উইন্টাৰত কি কৰা হয় হিস্সা ৰুৱা হয় কাৰণে এটো wheat to উইন্টাৰত ৰুৱা হয় কাৰণে এটো কি হয় ৰবি ক্ৰপত পৰে আৰু হারভেস্ট কেতিয়া কৰে মানে কেতিয়া এইটো খেতিটো মানে কাটা হয় এটো স্প্ৰিংত ওকে স্প্ৰিং সিজনত বসন্ত কালত কাটা হয় কাৰণে এটো ৰবি শস্য বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আছে ৰবি আৰু লগত কি আছে খাৰিফ হয়নে সো খাৰিফ ক্ৰপছৰ বিষয়ে যদি যাও আমি এইটো মেইনলি কি হয় autumn crops বুলি কোৱা হয় okay kharif crops monsoon crops and autumn crops are domesticated plant cultivated during the monsoon season monsoon jete barikha সময়ত কি কৰা হয় kharif শস্যটো monsoon seasonত ৰুৱা হয় okay আৰু আপোনাৰ যেটো harvesting হয় mainly আপোনাৰ যেটো winter season আছে winter season harvesting হয় তো যেনে ধান এটো হ'ব খাৰিফ শস্য সো ঘেহুটো আপোনাৰ ৰবিত পৰে কাৰণ এটো কি হয় কেতিয়া হিসা হয় উইন্টাৰত হিসা হয় কিন্তু স্প্ৰিংত কাটা হয় এইটো খাৰিফটো অটম বা মনসুন সিজনত হিসা হয় আৰু উইন্টাৰত এটো কাটা হয় টিস্কো is located in টিস্কো ক'ত অৱস্থিত হয় and answer হ'ব ইয়াৰে নম্বৰ বি টিস্কো is located in জামশেদপুৰত অৱস্থিত হয় টিস্কোৰ ফুল ফর্ম কি হয় টাটা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড The two rivers which has formed the largest delta in the world are so কোন দুটা নদীয়ে worldৰ largest delta form কৰিছে and answer is number A গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ The highest peak of India is India highest peak ক'ত আছে and answer is কোনটো হয় highest peak of India is K2 Mangroves are found in Sundarban because of mangroves কিয় পোৱা যায় mangrove forest Sundarbanot and answer number কোনটো হ'ব correct answer option and answer is number A daily flooding by saline water okay saline waters or daily flooding হোৱা কাৰণে Sundarbanot mangrove forest পোৱা যায় so it's a mangroves are a group of trees and shrubs that live in the coastal interior zone okay আৰু এই ম্যানগ্ৰোভ ফৰেষ্ট মেইনলি কোত হয় কিনকুৱা জাগাত হয় লো অক্সিজেন সয়েল where slow moving waters allow fine sediments to accumulate so juntu pani low oxygen আছে juntu matit low oxygen আছে আৰু water khini bahut slowly move কৰে okay আৰু jot mane tat sediments bila ki hoy ikatha hobole সুবিধা পায় কেনেকুৱা ঠাইতে মেইনলি ম্যানগ্ৰোভ ফৰেষ্ট বুলি ফৰেষ্ট হয় ওকে সো এটো সুন্দৰবনত দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন শাল ইজ আ টাইপ অফ শাল গছটো কি টাইপ অফ মানে গছ হয় এন্ড আনসাৰ ইজ শাল গছটো deciduous tree হয় So it's a type of forest forest dominated by trees that lose their foliage at the end of growing season. So this is in contrast to an evergreen forest where a majority of trees remain green throughout the year because they shed leaves not seasonally but at various periods of the year. So to dominate kori are dominated by mane variety of temperate forests dominated by trees. ডাঙৰ ডাঙৰ গছ বিলাকৰ দ্বাৰা কি হয় ডমিনেটেড হৈ থাকে deciduous ফৰেষ্টৰ যিবিলাক ট্ৰী থাকে next river Narmada flows through a Narmada nodi flows through a কোনটো হ'ব correct answer so river Narmada flows through a meander okay meander Narmada nodi eta meander জৰিয়তে কি হয় flow কৰে and meaning of meander is follow a winding course a winding curve or a bend of a river or road okay meander is one of a series of regular curves or windings in the channel of a river
So এটা ৰিভাৰৰ যিটো ফ্লো আছে সেইটো এটা ৰেগুলাৰলি যেতিয়া এনেকুৱা এটা কাৰ্ভত গৈ থাকে so term of walking slowly বুলি কোৱা হয় it is also a term for walking slowly মানে লাহে 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 এনেকৈ যেতিয়া ফ্লো কৰি গৈ থাকিব এটা মানে গতি এটা কাৰ্ভ এটা বনাই ফেলাই that is known as meander and নৰ্মদা নদীখনো এনেকুৱা ধৰণে ফ্লো কৰে এটা meander এটা কাৰ্ভ এটা বনাই বনাই ফ্লো কৰি থাকে then McMahon line demarcates the boundary between so McMahon line e kar majot kundukhon country majot boundary create kore and answer is number A McMahon line India and China major jitu boundary hetu McMahon line e ki kore banai okay so I hope apunaloke buji pale okoma digolia hol session to karon kisu additional information মই দিবৰ যত্ন কৰিছো যাতে ক্লিয়াৰ হয় কনসেপ্ট বিলাক আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব পিডিএফ ৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব আগৰ ভিডিওছ বিলাক যদি চোৱা নাই তেলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে হলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ থ্যাংক ইউ লগত থকা নোটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব থ্যাংক ইউ